welcome back to my channel Happy Rajut. For this tutorial I want to show you how to make amigurumi pig like this. Okay, do you want to know how to make this? Let's follow me, okay? Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Happy Rajut. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat amigurumi pig seperti ini, oke? Nah, mau tahu bahannya? Kita menggunakan beberapa macam bahan warna benang. Kali ini saya menggunakan benang rajut poli, yaitu warna main colornya, maksudnya dasar warnanya saya gunakan warna purple, warna ungu. Kemudian untuk kombinasi baju serta overallnya kita gunakan benang merah, kuning, hijau tua, putih, dan hitam untuk hidungnya, oke? Untuk bibirnya di sini akan kita gunakan warna merah. Serta bahan lain kita akan perlukan yaitu dakron, fiberfill, pins atau jarum pentul, glue gun, kemudian pensil, mata boneka yang plastik 2 ukuran 6 mili ya teman-teman, kemudian penanda, jarum tapestri, korek api, gunting, serta jarum rajut. Saya memakai 2 strip nol. Nah teman-teman, mau tahu cara membuatnya? Ayo ikuti saya. Let's start to make from head to the body first, okay? And I use the purple color yarn. Okay, kita mulai membuat dari kepala ke badannya dulu. Saya menggunakan warna ungu, and we start to make single crochet, 6 single crochet into a magic ring. Kita buat 6 single crochet di dalam magic ring, oke? Jadi kita buat seperti ini. One, two, three, four, 5, 6. Kemudian kita tarik benangnya, we pull it the yarn, lalu kita buat increase. For round 2 we make increase 6 times. This is the first increase we make, and we mark right here for the first single crochet. So increase, it means we make 2 single crochet in 1 stitch, okay? And next increase 1, 2, and ketiga increase 1, 2, keempat 1, 2, kelima teman-teman, 1, 2, dan keenam 1. Saya ulangi, ini yang keenam, 1, 2. Nah kemudian kita tarik lagi supaya dia rapat. For round 2 the total is 12 stitches, and then we make a round 3. Untuk round 2 berjumlah 12 stitches. Kemudian kita buat round ketiga 1 SC, kemudian increase, repeat 6 times. For round 3 we make 1 single crochet and increase, repeat 6 times.
kita buat 6 kali. Ini satu single crochet sudah saya buat. Next stitch saya buat increase. Nah teman-teman, saya tunjukkan polanya seperti ini. Nanti kita jumpa lagi untuk yang ke-6 kali di ujung sini. Oke, jadi saya buat hanya sekali contohnya saja dan yang di akhirnya saja. Oke, I make a sample for this pattern from start and the end. Okay, you just do it and then I will be right back when the last one. Okay. Nah teman-teman, saya ulangi untuk yang ke-6 kalinya. Jadi kita tetap buat satu SC, kemudian next stitch, untuk stitch berikutnya kita buat increase. Jadi untuk round ketiga ini berjumlah 18 stitches. For round 3 the total is 18 stitches. Now we make a round 4, we make 2 single crochet and increase, repeat 6 times. Jadi untuk round keempat kita buat 2 single crochet, kemudian increase kita buat 6 kali. Nah saya sudah buat SC pertama, kemudian next stitch kita buat SC kedua, lalu next stitch kita buat increase. Nah teman-teman, buat lagi 5 kali lagi. Nanti untuk yang terakhir saya akan kembali lagi 2 SC dan increase. Nah teman-teman, untuk yang terakhir kali ini di round keempat saya ulangi lagi 1 SC, kemudian 2 SC, kemudian increase. Jadi seperti ini ya, saya hanya membuat di awal dan di akhirnya. Lalu total untuk round keempat ini berjumlah 24 stitches, 24 SC. Boleh juga kita sebut seperti ini. Dan teman-teman, for round my friend, for round 4 the total is 24 stitches. Now we make a round 5, we make a 3 single crochet and increase, repeat 6 times. Untuk round kelima kita buat 3 single crochet, kemudian increase kita buat 6 kali. 1 2 3 and increase. Nah teman-teman, lanjuti lagi ya untuk membuat 5 kali lagi. Nanti kita ketemu di stitch terakhir ini. Okay. Now my friend, I make again for round 5. We make the last one, so we make 3 single crochet. So we make 3 single crochet and increase. Okay. 1 2 3 and increase. So for round 5 the total is 30 stitches. Untuk round kelima ini berjumlah 30 stitches. Okay, now we make a round 6, 1 single crochet and increase, repeat 15 times. Untuk round ke-6 kita buat 1 SC, kemudian increase kita buat 15 kali. Ini SC pertama saya kasih penanda, kemudian next increase. Nah kita buat 15 kali. Ini baru sekali saya buat 1 SC kemudian increase. Teman-teman buat sampai nanti kita jumpa yang ke-15 kali. Kita jumpa di sini, oke. Jadi 1 SC kemudian next stitch increase 15 kali. Now for round 6 still have 2 stitches left, and then the 2 stitches left we gonna to make a same 1 single crochet and an increase. Okay, 1 single crochet and the next stitch we make 2 single crochet in a 1 stitch. For
round 6 the total is 45 stitches. Untuk round ke-6 berjumlah 45 stitches. Now we make from round 7 to 15, we make 6 single crochet in each stitch for 9 rounds. So for round 7 it means we make single crochet in each stitch. So for round 7 the total is 45, same like a round 6. And then round 8 the total is 45 also, and continue to make to round 15. Okay, for each round we have 45 stitches. Now my friend, you make first and then I'll be right back and I show you back how to when I'm finished to make 9 round. Okay, jadi teman-teman buat dari round 7 sampai round ke-15 single crochet di setiap stitchnya. Jadi seperti ini. Untuk round 7 itu kita buat setiap stitch itu kita isi 1 ST, nanti sampai akhir berjumlah 45 stitches. Demikian juga untuk round 8, 9, 10 sampai dengan round ke-15 kita buat semuanya 1 stitch 1 ST. Nanti saya kembali lagi setelah saya menyelesaikan 9 round tersebut. Okay, and I'll be right back to show you again. Okay. Now I finished to make a round 9, so we can count right here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So after we done make round 15, now we make a round 16, we make a increase 6 times, and then 6 single crochet and increase 6 times again, and 27 single crochet. So untuk round ke-16 kita buat increase 6 kali, kemudian 6 SC, kemudian 6 increase, kemudian 27 single crochet. Now I'm start to make first increase. This is the first increase, so it means 1 stitch we put 2 single crochet. Okay, like this. This is the first increase, and next stitch we make increase 1, 2, and next yang ketiga 1, 2. Ini increase ketiga, increase keempat 1, 2, increase kelima 1, 2, increase ke-6 1, 2. So we can count right here 2, 4, 6, 8, 10 and 12. So single crochet 12. Okay, for make increase, repeat 6 times, and next 6 single crochet in the next 6 stitches. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then we make again increase, repeat 6 times. 1 increase, next stitch 2 increase, next stitch 3 increase, next stitch 4 increase, next stitch 5 increase, next stitch 6 increase. Okay, and next stitch we make 27 increase.
27 single crochet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 and the last stitch 27. Okay, and for the round 16 the total is 57 stitches. Untuk round ke-16 totalnya berjumlah 57 stitches. Now we make from round 17 to 18, we make single crochet in each stitch for 2 rounds. Untuk round ke-17 sampai round 18 kita buat 2 rounds, jadi kita isi satu stitch itu kita isi satu SC. Jadi untuk round ke-17 berisi 57 stitches, round ke-18 berjumlah 57 stitches. And I will be right back when I'm finished to make 2 rounds. Okay, so my friend, you do it first and I do it first. And I will be right back when I'm finished to make 2 rounds. Now I'm finished to make a round 18, so we can count right here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Okay, now we make a round 19 and we make a 30 single crochet and then 7 single crochet decrease. Repeat 3 times for 7 single crochet and decrease. Okay, and we start to make a 30 single crochet first. Untuk round ke-19 kita buat 30 single crochet, kemudian kita buat 7 SC dan decrease. Untuk 7 single crochet dan decrease nya kita buat 3 kali ya teman-teman. Jadi saya akan memulai di SC pertama, saya sudah kasih penanda, kemudian saya buat lagi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Kemudian kita buat 7 single crochet. Jadi kita mulai 1 single crochet, 2 3 4 5 6 7. Kemudian kita buat decrease
Nah, ini sudah sekali, kita buat lagi 7 single crochet, 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian decrease, kita buat invisible decrease ya teman-teman. Lalu kita buat lagi 7 single crochet, 1 2 3 4 5 6 7, dan yang terakhir decrease, kita buat invisible decrease. Nah, ini udah selesai untuk round ke-19 berjumlah 54 stitches. For round 19 the total is 54 stitches. Now we make a round 20. We make 7 single crochet and decrease, repeat 6 times. Untuk round ke-20 kita buat 7 single crochet, kemudian invisible decrease kita buat 6 kali. Jadi saya tunjukkan sekali saja ya teman-teman. Ini 1 SC, kita kasih penanda next, 2 next, 3 next, 4 next, 5 next, 6 next, 7. Kemudian buat invisible decrease. Nah teman-teman, buat lagi 5 kali lagi, nanti yang terakhir kita ketemu di sini, oke? Nah teman-teman, untuk round ke-20 ini yang ke-6 kali saya buat lagi 7 single crochet, 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian invisible decrease untuk 2 stitch terakhir ya, kita buat invisible decrease. Nah untuk round ke-20 ini berjumlah 48 stitches. For round 20 the total is 48 stitches. Now we make a round 21. We make 4 single crochet and invisible decrease, repeat 8 times. Untuk round ke-21 kita buat 4 single crochet, kemudian invisible decrease kita buat 8 kali. 1 SC kita buat dulu, kasih penanda di SC pertama, kemudian buat lagi 2 SC, 3 SC, 4 SC, lalu kita buat invisible decrease, kayak benang yang di front loop, kemudian benang yang di front loop lagi, keluarkan 2, keluarkan 2. Nah teman-teman, buat lagi, nanti yang ke-8 kali di ujung ini saya tunjukkan lagi, oke? For round 21, this is the last time we make, so we make a 4 single crochet again and invisible decrease. Untuk round ke-21 kita buat yang ke-8 kali ya teman-teman. Kita buat 4 SC, kemudian invisible decrease, jadi ini yang ke-8. Nanti untuk round ke-21 ini berjumlah 40 stitches. For round 21 the total is 40 stitches. Now we make a round 22. We make a 3 single crochet and invisible decrease, repeat 8 times. Untuk round ke-22 kita buat 3 SC, kemudian invisible decrease kita buat 8 kali. Jadi saya buat dulu SC pertama, kemudian saya kasih penanda. Untuk next berikutnya kita buat SC kedua dan next SC ketiga, lalu kita buat 2
dua stitch berikutnya kita buat invisible decrease. Okay, and repeat 7 more time, and I be right back for the last time right here. Okay, teman-teman buat dulu ya 7 kali lagi, nanti yang ke-8 kali saya kembali lagi. Nah teman-teman, untuk round ke-22 saya ulang lagi yang terakhir kali ya. For round 22 I make again for the last one for the 8 times, so we make repeat 8 times, right? So this is the last time. I make 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, and the last 2 stitches we make an invisible decrease. Okay, for the round 22 the total is 32 stitches. Untuk round ke-22 berjumlah 32 stitches. Now we make a round 23, we make a single crochet in each stitch. Jadi untuk round ke-23 kita buat 1 SC, kita isi 1 stitch, kita isi 1 SC. Maaf teman-teman, jadi kita buat sampai di ujung. Jadi 1 stitch ini kita buat 1 SC. Nanti setelah selesai saya kembali lagi. Oke, teman-teman lanjuti dulu ya SC semua. Oke, now I'm finished to make a round 23. So teman-teman, saya sudah buat sampai round ke-23 yang tadi kita buat SC around atau single crochet in each stitch. Kemudian kita akan membuat round ke-24 yaitu 2 SC kemudian invisible decrease, kita buat 8 kali. Jadi for round 24 we make a 2 single crochet and invisible decrease, repeat 8 times. Okay, and this is the first single crochet. I'm put mark right here, and we make next stitch 2 single crochet, and then next 2 stitches we make a invisible decrease. Okay, repeat 7 more time. So I be right back when I make the last time right here. Jadi teman-teman buat lagi sampai 8 kali, jadi buat 7 kali lagi. Nanti yang terakhir kita ketemu di sini. Oke, 2 single crochet kemudian invisible decrease. Nah teman-teman, ini yang terakhir kali saya buat lagi untuk round ke-24 nya. Jadi 1 SC, 2 SC, kemudian next 2 stitches, 2 stitch berikutnya kita isi invisible decrease. For round 24 the total is 24 stitches. Untuk round ke-24 berjumlah 24 stitches. Now we make a round 25, we make 2 single crochet and invisible decrease, repeat 6 times. Untuk round ke-25 kita buat 2 SC kemudian kita buat invisible decrease, tapi kita repeat, kita buat 6 kali. Okay, and the first single crochet I put mark right here, and the next stitch we make again single crochet, and next 2 stitches we make invisible decrease. And my friend, you make again 5 more times, and I will right back for the last time right here. Oke, teman-teman buat dulu 5 kali lagi, nanti saya kembali lagi yang ke-6 kali yang terakhir. Nah teman-teman, untuk round ke-25 ini saya buat yang terakhir ya. Jadi kita buat yang ke-6 kali, ini yang ke-6 kalinya. 1, 2 SC ya, kemudian berikutnya 2 stitch ini kita isi invisible decrease. Jadi yang terakhir 2 ini kita isi invisible decrease. Oke, nah ini untuk round ke-25 ini teman-teman berjumlah
18 stitches. For round 25 the total is 18 stitches. Now we make a round 26, we make a single crochet in each stitch. Jadi untuk round ke 26 kita buat satu stitch itu kita isi masing-masing 1 SC. Jadi nanti saya akan kembali, jadi teman-teman buat aja. Jadi untuk round 26 ini sama dengan round ke 25, berjumlah 18 stitches. Oke, jadi saya kembali lagi ya, jadi buat dulu. Now we make round 26, I'm sorry, and then for the last stitch we want to change color, so I want to change a red color right here. So you guys, my friend, you can choose color, any color you want. Okay, I choose the red one because the red one I want to make around 27, so I use the red color. And for the last stitch I want to continue to part 2, so this part 1 only had and change color. For the last stitch we want to make a red, and we want to continue for the next part 2. Oke, jadi untuk round ke 26 ini saya hold dulu, saya tahan dulu. Nanti di SC pertama, di stitch terakhir ini saya akan ganti warna dan saya akan lanjutkan ke part 2 karena because the video is too long, I'm afraid to continue, so maybe try to the next part, it's better. Okay, so my friend, before I continue to part 2, it's better we put a fiber fill inside, or we can add stuffing inside first before continue to part 2. Okay, so I put stuff inside first. Now I'm done, I'm finished to put stuff inside. So the next part we want to continue to change color for the last stitch with the red color. Okay, see you for the next part 2, and thank you for watching. Stay healthy. Bye bye.